Kaya bato ni mo? You want to introduce mo na? Introduce yourself. Ma'am, ako si Juan de la Cruz, nag-train ko sa BLS CPR. Automatic kaya na mo Pwede pili. ko makamutabang. Samsung. Kung mo kaya ang yan relatives, then ato ka sa 5. Number 1, anong check for that? Check for that. Makita na mo dahil kung wala ka na-perform ng 3 times, abot kang babalik. So 3 times, I will kill. Siya na, dong, okay lang na dong. Alam ka, husga. Dong, tira ka. 3 times. Kung wala na mo rin, kausara ka, among ang pinag-palikot balik. Natulog yun, standard na lang ba? Tira ka, okay lang ka. Okay, chika na na mo. Then next. Okay. Ningon din kayo nga, okay. Hindi siya nag-dispa, wala siya nag-dispa, nag-function na siya. Next is activate data system. Sir, ma'am, palihog ko o Walang ulo. manawag o ambulansya, ambulance o dili na yung sakinan. Ito ko sa Ngayon, pag man yung panawag, So, balik siya. hindi kayo kung sa'yo, hindi mo makatawag yung wala. Then next, is Okay, di siya, uy. unconscious. Ha? Unconscious siya. You have to check. You have to perform. Unconscious naman siya. You have to perform the chest compression for out lang ka for 10. Dayon, perform na ka o ang first na ito nga pag-initial assessment. Basta nga ito. Check the airway using what maneuver? Keep the chin man. chin lift. Okay? Dayon, what is B? Breathing. Using what technique? LLF. Look, Listen, feel. listen, and feel. Dulang imong tanawa for 10 seconds. Tanaw ni mo ang yang 10 seconds. For 10 seconds. Then see, what you see? Circulation. Again, yung ganina ayaw pag-cross. Diri ra nga yung mga sign. Para usara yung iko, usara siya kapan ba? Option ba? Well, pan kasi mong breathing kay more than 10 minutes, wala mo hatang oxygen ang iyang brain, di ba? The brain damage is pagdito. Then, dunganon ni mo, paspas ka, pero kung pagay ka master, nagsatagsa lang. At the same time, nag-check ka siya circulation. Ito sa naman. Then, check na nimo pag ingon na din mi o no breathing, no pulse. So unsa ito i-perform? No breathing, no pulse. CPR. CPR is the combination of our chest compression and Rescue. the breath. Adult man siya. Position yourself into center yan ba? Kung ikaw kaya siya, don't be a jerker. No? Ang imong landmark, muni ang breast. Diba? May tao ni mo yung center of the chest. Adult man siya. Your one of your hand, then the other. Lock. Perpendicular. Muni ang mga dome sa whisker. Don't be a rocker. No? Mag-rock ka na, makanana ka. Don't be a bender. Bend. What else? Massager. Massage. Double cross, katong crosser. Mag-cross ni mo ang kwan. Dili ni mo. So kinahanglan, sakto ang imong pag-perform.
Center of the chest, one of the hand. Over the other hand. Again, straight. Kinahanglan nakaposisyon imong tuhod. So ang atong kwan karon is CPR man ta. Atong counting. Ano ang counting da? Okay? Kinailan ta ha? 1. Kinalan ang 1, medyo i-release nimo. Ang an, i-release nimo. Ang 1 doon. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 and 2 and 3, 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 1. Mailan na mo siya nga sa proper imong pagka-execute kay kining red niyo. Kining red na siya mo turn into green. Oh. Taro diha? Taro ninyo? Yan guys sir. Taro. Kini siya. Kung di siya mo abot ga ning green. So N1 magka. N1 relax. You have to give 2 breaths. Heat tilt, chin lift, hindi siya para tugong nimo niya. Okay? Dayon, you have to give 2 blows. Wala ni sulod sa button. Position, dayon, hit, apat. Atang nasad ka. Okay. Lagi ako, mag-doubt ni. So, kinanglan din siya mo saka. Dapat mo saka na siya. Check sa lang. Down. So, kinanglan siya mo saka. Dayon, muha naman to siya. That's 1 cycle. Again, diretso na po rin ka. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3, and 2. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 3. One and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 and 4 5 6 7 8 and 9 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 and 4 and 5 6 and 7 8 and 9 and 5. Ayan, check the circulation for 10 seconds. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, and 10. Okay. Positive pulse. Nasa pulso. Positive breathing. Isa itong button. Recovery position. Kung dili ka nga side, yung button, you have to extend the sample well.
Well, recovery position. Recovery position or usa ka ring akuan term lateral recumbent. Extend mo ang iyang posit nga kamot. Ini adit sa imong one side. Then kini sa bikas utang sa iyang right same. Kini siya mo siyang i-cross. Then move as one sa iyang bagaw iyang sa batak. Padulong si muha. Then you perform secondary assessment. Check for the contusion, nabi siya abrasion sa tuwan. Okay? Muna siya ang sa adult and child. Okay. Sige po. Okay. Kailangan pag-check niyo mo. Karon sa child ta. The same counting. The same perform mo sa rescue breathing, pero usara kabok ang gamito na to. Break. Ano ba yung correct ba yan? Kap naman tayo. Paano siya? Kami, this is the second time na lecture kayo about kap. Usay na ko. Katong counting na to, Bray, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and pag-abot o kani 10, dili na 1, o pag-abot o 20, dili na 20 and 1 and 2 and 2 sa 9 and 1, dili na. Dito na sa 21, 22, 23. At ito na may sikat. Tanaw sa inyong one. Ano? Okay, sorry. Okay, kasi kan mo naman nga. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pag-abot 29 and 1. Okay, thank you, sir. Sigma